आहो जेते बेला कंस नै करी बंदी गृह रे रखि दिचन बांधी करी द्वादश सिंगुली रे से ठारू काना हला बे सुंदर भाव रे कृष्ण जन्म विवरणी कहमा तुमर सानटा टिके धर इरा धरली बोली जानो आहा अति दुखर ए कहानी गो सुनो हे सभाजन गोटी गोटी करी पुत्र को देवकी कले जनम देवकी हस्तरु पुत्र को कंस छोड़ाई नेला दर्पण शिला रे नैन पुत्र को कचाड़िया सखा हो बिरेक का बोल छ कलार सम्मान रखी आम नागबाचा कमिटीर आज्ञा माने 100 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन एबे वर्तमान सही शिव पार्वती श्लोक रे आशीर्वाद देमा किपरि भाबरे युधिष्ठिर जात कन्या नकुलेन विवाहिता सहदेव पूजितम करवंतुटी मंगल सखा हो युधिष्ठिर कहिले पर्वत जा कहिले झियो किए जन्म हेतिले पर्वत ठारू पर्वतरु जन्म हले कर्कट जन्म हेबे नेले करको नेले वर्तमान भूमिर कथा गला एबे पर्वतरु जन्म हेतिले मां पार्वती ओ पार्वती पर्वतरु जन्म हेले बोले तांको ना हेगला पार्वती पार्वती नकुलेनम विवाहिता कहार कुल गोत्र जाति भेद किछि नाही सखा देवदेव महादेवंकर जाति कुल भेद किछि नाही तो पार्वती को विवाह करते कि महादेव सहदेव पूजितम करवंतुटे मंगल माने सहदेव कहले 33 कोटी देवता आसिक विवाह योगदान देले आउ तांक विवाह योगदान देकरी विवाह संपूर्ण होइथिला बोलो सही हिंदू धर्म 33 कोटी देवा देवी तांक सर्वपरि बांगु छत्र ढांग रखि तांदवलम देखबार मारण हंडा दक्षिण काली छत्रबाहुति भूलकु गुरु दंड देवा देवी तांक सर्वपरि भांकर मंगल करंदु बोलन देखबार हरि हरि बोलो सारा विश्वर मंगल हो बोलन देखबार सखा हो जेते बेले बंदी गृह रे रही करी प्रथम संतानटा गर्भवती ही करी जेते जन्म करिछन देवकी देवकींकर हस्तरु पुत्र को कंस छड़ाई आनले आर गोटे शिला पत्थर थिला सखा से शिला पत्थर ना हला दर्पण शिला रे नै करी से छुआ मन के काचड़ी काचड़ी देली जे आज्ञा तमे तीनटा इले कथा नहीं हो प्रभु आके कोन जा तमर डोर चालू होय छ जेबा बेले हमर डोर डिस्टर्ब नहीं होना तीनटा डोर करबो के तो सखा बोले यहाँ दे कहलो जे कंसर पाद भारा मेदिनी तार पाद नेंती मेदिनी कंपी जोथि मेदिनी कंपु थिला सखा हेले देवकीर जन्म हैला छुआ के हां हां हे चाहि तिले एंती बोलर मुरकुटला बारी भी मुरकुटी पारी दी हां सखा हेले से दर्पण शिला रे के जे आद्रु थिला आजा से दर्पण शिला के जे देवकीर 6-6टा पिला के दर्पण शिला रे आद्रला हेता के पुड़े दिथिले भी तो हेता बहुत सुंदर कथा पत्र छ सखा मुई बेला सुंदर सुंदर ना हेती लागे मोर ना श्याम सुंदर गोटे शिला पत्थर रे काहे की कंस राजा 6टा कुमार को बलिदान देथिले होय से दर्पण शिला किए हु इज द दर्पण शिला सत्य बोलो आज्ञा पूर्व जन्मे कंस असुर काल नेमी जे थिला चामुंडा देवी को से बिणो से हु बर मागिला कामना पूर्ण कर गो माग चामुंडा देवी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे जन्म हेबी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे हेबी जन्म कंस हेब मो नाम देवकीर छड़ कुमार मु देवी बलिदान कलार सम्मान रखी आमर यंग भाई ना केते गोटी भारत मुद्रा प्रदान कर दुईटा प्रश्न पत्राले गोटे प्रश्न के
25 गोटे प्रश्न के 25 25 25 ପଚା 50 ସଖା ବଂଶୀ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା କିଏ ନୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଁ କାଣା ବନିଥିଲା ସାତଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ବଂଶୀର କଥା ଟିକେ कहବ ଭାଇ बोले ଆଉ ବଂଶୀର ନା କାଣା ବୋଲି କହିଲି बंसर ना गोटे लोग जन्म हवा जे କାଁ ବୋଇଲ तार तार ओरिजिनल ना कहबो काहे बोली ना देले जी এটা বংশী বলি করে না নাই সে আগে इता ना दूसरा এটা না দুসরা আছে সব গুড গুড কথা কহমি আপন চৌল লোক দেলে সাঙ্গে সাঙ্গে ভাত হি কোন কোনটা বলছ ठीक तो कहछ বর্তমান কৃষ্ণ জন্ম কহুতিনি আচ্ছা ঠিক আছে বাপা কৃষ্ণ জন্ম ছাড়ি দেনি এবে বর্তমান আজ্ঞাঙ্কর প্রশ্ন উত্তর কহমা শ্রীকৃষ্ণ বল আর গোটে কথা বি পত্রেছ না নারী বড় না পুরুষ বড় সে কথা বি কহব বইলে শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনো সাধু সাই বংশী জন্ম অর্থ দেবী বোঝাই आई শুণু থাও মন দেই সাধু জন বংশীর টি জনম সখা হো বংশী কেনঠারু জন্ম হেলা বে বর্তমান পুরা সুন্দর ভাবে কান পাতি করে শুনো আজ্ঞা সত্য যুগে শ্বেত অনুরূপবর যজ্ঞ আরম্ভিলে নিজ মনর অনেক ঋষিকু নিমন্ত্রণ কলে শেষরে বেদপতি ব্রহ্মা নিজে আসিলে তহি চারি মেঘ লগাই ঘৃত কিছু দিনরে হেলা যজ্ঞ সমাপত সুজনে হে যজ্ঞ কুণ্ডু বেণু বৃক্ষ জাত আজ্ঞা শ্রী সত্য যুগরে শ্বেত জনে লোকনা থিলা শ্বেত নৃপবর মানে কহসন আজ্ঞা রাজা राजा ସେହି ରାଜା ସତ୍ୟ ନୃପବର ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଋଷିମୁନି ମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ସଖା ଯଜ୍ଞର କେବେ ସିଦ୍ଧ ନେଇ नहीं पारे ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରବା କି ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଷି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଆସିଲେ ତହିଁ ଚାରି ମେଘ ଲଗାଇ ଘୃତ ଆବର୍ତ୍ତକ ସାବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘଙ୍କୁ ଆଣିକରି ସେମାନେ ଘିଅ ଡାଲିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱାର୍ଡରେ ଆମର ଯଦି କହମା ବୋଲେ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆହା ସେହି ବାଉଁଶକୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କାଟି ଆଣିଲେ ପଞ୍ଚଗୋଟି ଧନୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆର କଲେ बोले से धनु मन कर ना ना कह ना देले अच्छा बोस तो गछ तो जन्म हला हेती लागी मुई कारसी आ बोस गो तो जन्म हला जे सेटा केते हाथ थिला पांचटा धनु बनाले जे केन धनु के केते पोक? धनु बनाले केते तो केन धनु के केते केते पोक बनाले समान भावे से कोटले डैंग छोट करी से कोटले एक कथा मन सब दे बाबू जाई गो तो से बाउंस गछ के काटी आनले बेदपति ब्रह्मा आज्ञा प्रथमे पांचटा धनु निर्माण कले से धनु मन करना के से धनु मन करना काना आहा पिना क जग बसारंग जान कोदंड गांडी बटे पुण पिनाक धनु बनी थिला 11 पगरे अच्छा अच्छा अजगब बनी थिला आज्ञा 9 पगरे अच्छा अच्छा एवं सारंग धनु बनी थिला आज्ञा 7 पगरे कोदंड बनी थिला आज्ञा 5 पगरे एवं गांडीब बनी थिला द्वापर जेन अर्जुन धरिथिले सेटा बनी थिला आज्ञा 3 पगरे तो सखा इटा को 5टा वीर माने मध्य धरिथिले मन कार बीरो के ने दिन जे 5टा धनु ना कहि देले नि होय के धरिथिले सेटा भी कह अच्छा केन धनु के केन बीरो के देले पिनाक धनु धरिथिले देवंकर देव महादेव जेनटा कि सहस्र हातीर बल थिला तो लक्ष लक्ष हाथींकर मध्य बल थिला पिनाक धनुरे सेतिलगी गुटे सुंदर भाबरे शिवंकर श्लोक पिनाक त्रिशूलम धूतकंडम सितिडम वामदेव बिरुवाक्य तिलसरम गंगाधरी शंभुरारी हर 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 है विष्णु सेतिलगी शिवंकर सेदिलो पिनाक धनु को मध्य श्लोक माध्यम रे कहा जाय अजगब धरिथिले कि अजगब धरिथिले परशुराम एवं सारंग धनु धरिथिले निदा विष्णु नारायण आज्ञा
কোদণ্ড ধরিলে ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র এবং গান্ডীব ধরিলে দ্বাপর যুগরে অর্জুন কুরুবংশ সংহার করিଥିଲେ। আচ্ছা 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 আজ্ঞা তহি জন্মি থিলা চারি বীণা যাক, তহি চারটা বীণা মধ্যে বনিଥିଲା সখা, দুইটা বজাবার বীণা বনিଥିଲା। গোটে ধরিଥିଲେ নারদ মহর্ষি, আউ গোটে ধরিଥିଲେ মা ସରସ୍ୱତୀ, আউ দুইটা বীণা বাড়ি বনিଥିଲା। সেটা কেন লাগিଥିଲା? আজ্ঞা আমি এটা শোনা করুছু, দয়াপূর্বক ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର। তো দুইটা বীণা বাড়ি বনিଥିଲା, ইটা শোনা আমি করুছু আজ্ঞা তেজ দণ্ড। প্রকৃতিরে দণ্ড কেউ মাসে কেউ দিনরে পালন করা যায় না? চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী তিথিরে শিব পার্বতীঙ্কর ঝামু যাত্রা দণ্ড হই। আপন মানে বর্তমান যেতেবেলে শিব মানে শিব নাগবাচারে যেতেবেলে খেলুଥିଲେ ছতর মানে বাঁধা হইଥିଲା দেখলে, সেহিপরি আজ্ঞা ছতর ধরিকরি 13 ভক্তা কাଣା করছন দণ্ড পালন করছন। সেন লাগিଥିଲା দুইটা বীণা বাড়ি। এন্তা বর্তমান এবে বর্তমান দেখে বি দউছে। এন্তা বীণা বাড়ি আজ্ঞা দুইটা লাগিଥିଲା শিব পার্বতীঙ্কর ধামু যাত্রা দণ্ডরে। আহা 12 পগরে হেলা সর তিয়ারি, 12 পগকে নেই করে সর বনাইଥିଲେ। সে সর মানক নাবি কহমি গুটগুট করি বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র এবং শিব পাশুপাশ অস্ত্র এহিপরি ভাবে ধনু মানଙ୍କର নাম ମଧ୍ୟ দেলে। আউ আউ গুটে পগ যেতেবেলে অগলি গলা সখা, আহা পগাক রহিলা অতি সুচন্ত যে তাকু বংশী নির্ধা কলে। যেতেবেলে কানে আর চৌলে না পেলে ভাবলে বেদপতি ব্রহ্মা এটা কোনসি ধনু বনালে বি নেই হয়, কোনসি বিনা বনালে বি মধ্য নেই হয়, কি বিনা বাড়ি বনালে মধ্য নেই হয়। কালিনী যুগে কাম দেবা এটা গোটে বংশীতে নির্মাণ করনি বলে। আউ বেদপতি ব্রহ্মা কাଣା কলে পগাক রহিলা অতি সুচন্ত যে তাকু বংশী নির্ধা কলে। ই রক্ষী সপ্ত সর আহে সাধুনর, সে ঘর সর কে সর রাখলে 7টা ফড়কে 7টা সোর রখি দিলি। সে সোর মানকর না কেনা ই সারে গামা পাদানি হে সুজন অটই সে সত সর। বংশীরে আপন মানে দেখবা লাগি পাই পারবে যে 7টা ফোড় রয়েছে, কিন্তু কলিযুগর মনুষ্য মানে এবে 8টা ফোড় করুছন। বর্তমান বংশী দোকানকে গলে আপন মানে দেখিবাকে পারবে লাস্টরে গোটে ছোটটা ফোড়তে করুছন। কেবল 7টা ফোড় থিলা, 7টা ফোড়রে 7টা উচ্চারণ হেলা স্বর। কেন কেনটা? সা রে গা মা পা ধা নি, এহিপরি আজ্ঞা 7টা স্বর হেলা। তো 7টা স্বরে 7টা ফোড়রে 7টা দেবাদেবী মধ্যে বিরাজমান করেছে। কে কে দেবাদেবী অছন? আজ্ঞা প্রথম রন্ধ্রে বসই রতি, রতি দ্বিতীয় রন্ধ্রে বসে সরস্বতী, তৃতীয় বসন্তি উমা, আজ্ঞা চতুর্থে বসন্তি বিষ্ণুঙ্কর বামা, পঞ্চমরে হেলে জগধাত্রী। ই খালি লেডিস মানে বসুচন না? হ সখা ষষ্ঠে বসি সচি যে শুনো কাণ পাত্তি। 6টা পড়রে মনোমোহা নারী মানে বসলি, যেনটা কি নারী মানে মনোমোহা। আজ্ঞা আপন মানে সমস্তঙ্কর দৃষ্টিরু বছি যাবে, কিন্তু সুন্দর মহিলাকে দেখি গেলে যেমিতি প্রকার বি কাম বাধা আসে নিজ শরীর। আমার এতি লাগি আমার সম্বলপুরি ভাষারে নারী মায়া ব্রহ্মাঙ্কু গোচর কেনে জানিবে নর ছাড়। যে গোটে কমেডি দেখুছিল কিন্তু সে যুগল সাহু আজ্ঞা মানে করিছিল যে হয় হয় সুন্দর চিজর অপসাদ নাই যেবে দিশুଥିଲେ নোয়া দিশু সাই সব কোন জিনিস কে যেন বি দেখবা বিহাটা তো কিছু নি করে। সেতি লাগি কার্তিকেশ্বর দিনে পার্বতীଙ୍କୁ কহিଥିଲେ যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণম সংস্কৃতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। মানে সংসারে যেতে নারী অছন সমস্তে মাতা সদৃশ, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এবং সংসার বিখ্যাত নিমন্তে প্রভু কহিলে সংসার লাগি গোটে স্ত্রী আর গোটে পুরুষ দরকার। আজ্ঞা কেবল পুরুষ মানে থিলে সংসার চলবা, কেবল স্ত্রী মানে থিলে চলবা। সেতি লাগি কেন পুরুষ বসলে বসলে স্ত্রী পুরুষ দুইটা জাতি বিহি উপর করেছে উৎপত্তি। তো সখা হল তো 6টা ফোটে 6টা নারী মানে বসলে। আজ্ঞা দেবতাঙ্কর মধ্যে পুরুষ মানকর জনে বসলে খালি বংশে লাস্ট ফোড়ে সপ্তম ফোড়ে। আহা সপ্তম ফোড়রে বসাই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম
କାମଦେବ କାମଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମଦନର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରତିଙ୍କର ପତି ରତିଙ୍କର ପତି କାମଦେବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସପ୍ତମ ଫଳରେ କାମଦେବ ବସିଲେ ବସଲେ ସପ୍ତମ ଫଳରେ ବସାଇ କାମ ମୋହନ ମୁରଲି ତେଣୁ ତା ନାମ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛ ନା ଏଟା ତମକେ ଦେଖୁଥିଲି ବଂଶୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମୁରଲି এটা বংশী নাই সে মোহন মুরলী তারপর দেখুଥିବେ না এটে কোলা বলি নিয়ে গেল আহা সপ্তম ফଳରେ বসাই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম এই সপ্ত সুরে আজ্ঞা যাকু ডাকি দেলে থরে এই বংশীরে যাহাকু না ধরি করে ডাকলে সে পুরা টাণি হেবা সখা যেনটা কি লুহা পাখরে যদি চুম্বক রখমা যেনটা টাণা হি করে গুটেনে সম্পর্ক নি হেস সেহি পরি রাধা বাই হেউথিলে কৃষ্ণ বংশী হেউথিলে এই সপ্তস্বরে যাকু ডাকি দেলে থরে মন তো হুয়ে ধীর মন তো হুয়ে অধীর সুজ্ঞানর চুম্বক লোহ প্রকার চুম্বক লোহ প্রকার সাধুনর কেন পুরাণে প্রমাণ আছে পুরাণ আছে আজ্ঞা যদি তুম্ভ মনে পরতে নাহি নরসিংহ সাগর পুরাণ বর্তমান দেখিব যাই ই গীত জয় দেব কই সাধু জন বংশী জন্মর প্রমাণ নানা কবিঙ্কর নানা মত তাহা জানন্তি সুজ্ঞানী পণ্ডিত পণ্ডিত কাঁতি লাগি কহিলি যে পুরাণ পড়ছি সে জানছে আর অন্য লোকর কথা নেই জানুন সখা আজ্ঞা বর্তমান নরসিংহ সাগরে বংশীর না হয়ে গলা মোহন মুরলী কিন্তু আম্ব ওড়িয়ারে হিন্দু ধর্মর বড় পুরাণ হেলা শ্রীমদ ভাগবত ভাগবত দ্বাদশম স্কন্ধরে বর্তমান যাইকি দেখবে বেলে কাଣା লেখা হয়েছে বংশীর না হেলা বিরহ বংশী যেন কবি জেন্তা মতরে লেখলি সেটা সৌন্দর্য হয় এটা হল বংশীর কথা এবার নারী বড় কি পুরুষ বড় যে সে কথা কহমা অতি বড়ি জগন্নাথ দাস শ্রীমদ ভাগবতের গোটে সুন্দর পদ টিকে কহিলে আমি যেতে অছু সখা মা ঠারু জন্ম নাহি আমকু মা ঠারু জন্ম কেহি বি নাহি আমকু মা জন্ম নি করবা সখা আপন মানকু সত লাগি পারে আমকু মা জন্ম করি নাই তোমার বাট মা জন্ম নি করে তাহলে তোমকে বুয়া জন্ম করবা কে যদি বি বুয়া জন্ম নেলে এটা সে উপরন্ন করা পড়লা বাদি সমস্ত আমি পরিথি মুনাই লগে নাহি সখা আমি কেউঠারু প্রথমে কেউঠারু জন্ম মুই কেনে হও কেনি হও মুই ছাতে পিটি করে কইবে যে মোর মার পেটর মুই জন্ম হইছে নাই সখা আপন মানকু সত লাগি পারে আমি সমস্ত কাহাঠারু জন্ম কাটার জন্ম তাহলে স্বর্গন করুছু না আমি অতি বড়ি জগন্নাথ দাস শ্রীমদ ভাগবত বহুত সুন্দর ভাবে পদটি মে কহিলে তোমার সান্ডাটি ধরো সখা আদ্যরে পিতা ঠু জনম তাপরে মাতৃ গর্ভ ধাম মাতা গর্ভরে শিশু অছি পিতা ঠু জনম সরিছি ভাগবতরে কহিলে জগন্নাথ দাস কা বলি কহিলে আদ্যরে পিতাঠু জন্ম যেনতা কি পাঁচ ভাগ রগকু এক ভাগ ব্রিজ এক হ্যাঁ সখা এক ছড় ভাগ রজকু এক ভাগ ব্রিজ তো সখা হো মানে আমি প্রথমে জন্ম হইছু বাপা ঠারু বাপা নেই করে ছাড়ি দেলে মাতাঙ্কর গর্ভবতীর পুষ্প পুষ্প কইলে ফুল সেই ফুল করে নেই করে ছাড়ি দেলে পহলা তো বাপারু জন্ম হেনু না আমি মাতা কেবল পৃথ্বী আপতয় বায়ু আকাশকু দেখবার লাগি মা কেবল বাহারকে ভরে দিয়েছ প্রথমে তো জন্ম হেলু আমি বাপা ঠারু মুই
मोर बापा ठारू जन्म नहीं हबार बुआ सेति लगी सखा आर गुटे कथा भागवत रे कहले क्या बोली कहूछ आहा पिता माता संजोग काले बिहिरा लेखिला कपाले बिहिरा लेखिला कपाले पिता माता संजोग काले बिहिरा लेखिला कपाले बिहिरा लेखिला कपाले आपण माने छबिल वर्णबोधरे गोटे सुंदर पदटिए कहले मधुसूदन राव का बोली कहले कहले आहा पिता माता ठारू बड़ देवता जे स्वर्गे रही जे नहीं तांकरी आशीष सहाय कासिन विपद धरिबा पाई पिता माता संजोग काले बिहिरा लेखिला कपाले विद्या अटई महाधन बालक कर उपार्जन विद्या अटई महाधन बालक कर उपार्जन पिता माता संजोग काले बिहिरा लेखिला कपाले आज्ञा आमर प्रथम पाठ है वर्णबोध ओ आनी जानले पाठ जानबे आज्ञा जने वर्णबोध रे मधुसूदन राव गुटे पद कहले पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्गे रही जे नाही तांकरी आशीष सहायक आसीना विपद तरिबा पाई ए छबिलो इंग्राजी बिलेई बही के सामान्य ने भाबो हां ए सखा बही के जेन जदी पेन पिला बारी पीछे क्लियर जदी बुझी पारी छे मोर गारंटी देमी ताके बीए पढ़बा तो कोनोसी कष्ट नहीं नहीं हुए सखा हेनो तो ग्रामर फ्रामर ओडिया सब किछि हेने दिछि हेति लागि मोर पिला के आगे तुईटा घोष ताल बोलु छी तो सखा पिता माता संजोग काले गुटे गुटे छुआ माने देखबे आपण माने हैंडीकैप छुआ माने जन्म हेसी हैंडीकैप कार आंगुठ नहीं थी कार हाथ नहीं थी तो माँ बापांकर जितेबे रति क्रीड़ा समय रे ठीक तिथि ठीक लग्न ठीक क्षेत्र जदि देखि करी जदि संजोग कले पिता माता संजोग काले बिहि जहा लेखिला कपाले जार कपाले जेंता हेसी सेता हेसी आज्ञा पिता मातांकर भूल लागी निजर छुआ भक्ति से सेति लगी कहले पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राई जे नाही आज्ञा दुहा दुहिंकर समान किंतु पुराण कहला पुरुष ठारू बड़ कोई नाही पृथ्वी ठारू उच्च हेले माता स्वर्ग ठारू उच्च हेले पिता किंतु संसार जदि नारी माने जदि नहीं रहे पुरुष जने थिले काम देबे सेति लगी दुहा दुही को समान किंतु स्वामी को ईश्वर बोली भगवान बोली मानबा लगी स्वामी हे गले बो नारी बड़ो कि पुरुष बड़ो तमे काडा बोले छ पुरुष बड़ो हां सखा पुरुष बड़ पुरुष थिले का कहबो नारी ने थिले हेले नहीं सखा दुहे दुही को समान किंतु जाति प्रथा भेद जेंता कि विभाग समय रे समस्त झिया पिला माने काटी लगे निज स्वामी के व्यवहार कर स्वामी हेले बड़ जे परिवार चलासी परिवार सदस्य हेसी से गोटे जानिथिसी सखा परिवार पोषबा लगी लोग माने केते कष्ट काम करू छ याद हमर भारत ने प्रधान राष्ट्रपति अछन द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू भारत रो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़ लेडीज बड़ निया लागे भारत रो राष्ट्रपति सेति लगी मां माने लक्ष्मी पुराण रो गोटे सुंदर पद के कहमी एभे बाबू लोकर ना का सब काटी देला आगे बाबू लोकर ना ने काट थिला काटी देला लेडीज लोकर ना ने कोला एबे एसएसजी ग्रुप मान के पैसा पतर देला हां हां मजिना साड़ी घनबा लागि पैसा देला एबे ते स्कूटी योजना लगाला टेलर मशीन लगाला एबे आवाज जो सब टुकी लोकर ना कोला आर हमर बाबू एबे तो फिर सुभद्रा योजना है मन के 5000 देसी और हम के पीएम सीएम 2000 हेति लागि मुई आगे नारी बड़ का बोलु छे नहीं सखा पुओ पिला एखा बड़ सेति लगी लक्ष्मी पुराण रे गोटे सुंदर पद रे कहले का बोली कहले इहुला हुली हरि बोल जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िण पलाए जे उठारे उठाए नाम संकीर्तन से जगह कुहाए गोलक भुवन
হুলা হুলি হরি বল যেতে দূর যায় গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়া পলায় পলায়ে অনেক গুড়িয়ে পাপ মধ্য দহন হয়ে যেন জায়গায় হরি বল হুলা হুলি পড়ি থাকে ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣେ କାଣା କହିଲା ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର দরিদ্র বি হই পারে কুবের সমান যদি মা লক্ষ্মীকে ভক্তি ভাবে যে পূজা কলে দরিদ্র বি হই পারছি সখা কুবের সমান তো যেহেতু শিব পূজাঙ্কর উপলক্ষে আসিছ এবে হুলাহুলি হরি বলি টিকে মাগমা ভগবানঙ্কর পূজা শুনা চালিছি ভগবানঙ্কর ভক্ত কেতে অছ টিকে পরীক্ষা করমানি প্রথমে মা মানকে মাগমা সখা মোর মা মানকে মাগলে দেবে হইলা লাগুছে আগ মা ভৌণী কু করুছি অলিগ সবে দিও হুলা হুলি হে পড়া লোক তো মতো জন্ম করে সখা হে পড়া লোক যেতে বলে মুই ছোট থিনি সখা चुआ के डूंगी गई थी मते ही पड़ा लोग पहली तो तेरे न चुआ थी मोरी जो बोली करी ए अमर परा लोग तिला बोली तमर भगवान तमर जीवन बचला हटा पहली तो तमके कुआती हिती पर पड़ा वाला हटा घिच ले नेले तो इतकी दिन अंती ढाना अच्छा ये ऊपर पड़ा लोग बोले मतो कार हो चल मोर बापा माने नहीं तक बा बूट सूट चश्मा इन पिन कुटी दी चल सिंदूर टीका भी कुटी दी चल मोर बापा मान के टिके मारवा आहा फगुने आंब बौला बापा माने सबे कहरी बोलो बुआगो के घुटे जे यार बोरी झोलो बोली दुचे गोपा जे भगवान ई हमर तमर हमर कोंटा माल के होय दूती के डाकमा ठीक है सखा तमर बट्टा के धरो आगो आसगो आसगो दूती चतुरी जनता स्वर्गरु नारद नारद आसिना परी जनता स्वर्गरु नारद टीपिर मुड़ी के हां काहे जे भांगी दे मारियो काहे जे भांगी देउ चुबा हाथे धरी टीपिर मुड़ी के काहे जे भांगी देउ छुरे हाथ धरी टीपिर होगी के गदुती चतुरी डाकू अच्छे मुई कुंज बिहारी आशा गदुती चतुरी जनता स्वर्गरु नारद नारद आसिला परी जनता स्वर्गरु नारद नारद आसिला परी नाई ना तुई नाई ने मोर बिछल भेणी के नाई ना तुई नाई मोर बिछल भेणी के आज भांगी देउ छुरे हाथ धरी टीपी हबी के जनता स्वर्गरु नारद नारद आसिला परे